अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, शकील बिन हनीफ एक ऐसा फितना खड़ा हुआ है जो उरूज पर है। हमारे शहर नेल्लोर में भी जगह जगह पर दिखाई दे रहा है। तो इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या कदम उठा सकते हैं और इनका अकीदा क्या है, पहले हम इसको जान लेते हैं। एक छोटा सा वीडियो है, इसको देखिए। इसके बाद में हम इस फितने से कैसे बच सकते हैं, अपने अहलो अयाल को, रिश्तेदारों को या जो भी कम इल्म वाले हैं इनको इस फितने से कैसे बचा सकते हैं, इसके कुछ कुरान और हदीस के दलाइल रखते हुए कुछ बातचीत होगी इंशाअल्लाह। पहले वीडियो को देख लें। आप बोलिए। मैं शकील बिन हनीफ ईसा इब्न मरियम को मानता हूँ और इमाम मेहदी भी मानता इमाम मेहदी भी मानता हूँ। आप भी दोनों रिपीट कीजिए। मैं इमाम मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम मानता हूँ। किसको? मोहम्मद शकील बिन हनीफ साहब साहब को। हाँ, और मैं भी मोहम्मद शकील बिन हनीफ साहब को, ईसा अलैहिस्सलाम, इमाम मेहदी दोनों मानता हूँ। तो देखा आपने कैसे ये लोग सिर्फ एक शख्स जो शकील बिन हनीफ है उसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी मान रहे हैं और हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम भी मान रहे हैं, जबकि कुरान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र अलग आया है और हदीसों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र अलग शख्सियत के तौर पर और हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र अलग शख्सियत के तौर पर आया है। जो दलाइल के साथ रखूँगा इंशाअल्लाह। तो इस वीडियो को अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं और इसे समझाएं, दिखाएं और समझाएं। और जो आपके रिश्तेदार हैं और जो कम इल्म रखते हैं दीन का, इनको भी दिखाएं और इनको ये बात समझाएं कि कुरान और हदीस में क्या है। क्योंकि ये लोग मुसलमान हैं, अगर जब मुसलमान हैं तभी तो ईसा अलैहिस्सलाम और मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं। मुसलमान है तो मुसलमान कब होता है? जब कुरान और हदीस को मानेगा तब मुसलमान कहलाता है। तो कुरान और हदीस में क्या आया इसको जानते हैं। अगर वो कुरान और हदीस को नहीं मानते, इस बात को नहीं मानते, इस दलाइल को नहीं मानते, अब मैं तो बात नहीं कहूँगा, अल्लाह उनके बीच का मामला है। तो मुफ्तियान करम जो भी फतवा जारी करेंगे तो उनके सरपरस्त है। जो भी बाइकआउट रहेगा या जिसका भी नमाज़ों के बारे में या कब्रिस्तान के बारे में, तो हमारे उल्मा हैं और मुफ्तियान कराम हैं, तो उनके सरपरस्त होगा। जो मैं दलाइल रख रहा हूँ इसको गौर से सुने और दूसरों तक शेयर करें। देखिए, पहली दलील है अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 4282। इसमें सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया के फना होने में एक दिन भी बाकी हो, अगर दुनिया के फना होने में, ज़ायदा बिन क़ुदामा ने अपनी रिवायत में कहा, अल्लाह उस दिन को लंबा कर देगा। फिर सब रावी मुत्तफ़िक़ हैं। अब असल हदीस यहाँ आ रही है, हत्ता कि अल्लाह इसमें एक आदमी को उठाएगा जो मुझसे होगा या मेरे अहले बैत में से होगा। अल्लाह ताला क्या करेंगे, क़यामत से पहले एक आदमी को उठाएंगे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जो मुझ में से होगा, अहले बैत में से होगा, इसका नाम मेरे नाम और इसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम जैसा होगा। अब शकील बिन हनीफ, शकील नाम है, बाप का नाम हनीफ है, बिन हनीफ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था और शकील के बाप का नाम, वालिद का नाम हनीफ है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है। तो इससे साबित हो गया कि ये शकील बिन हनीफ अलग है और मेहदी अलैहिस्सलाम वो अलग हैं। ओके, तो यहाँ पे एक आदमी का जिक्र हुआ है। तो उसी पे अबू दाऊद की हदीस है 4282, सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा का बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, मेहदी मेरी इतरत यानी फ़ातिमा की औलाद से होगा, यानी अहले बैत से होंगे मेहदी अलैहिस्सलाम और फ़ातिमा अलैहिस्सलाम के फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के औलाद में से होंगे, अहले बैत में से होंगे। अबू दाऊद 4282, ये सही हदीस है। अब दूसरी हदीस की तरफ चलते हैं। तो हमारी दूसरी दलील भी अबू दाऊद 4286 की है। कुछ मुहद्दिसीन का इस पर कलाम हुआ है, लेकिन इमाम इब्न हिब्बान ने इसको सही कहा है। इमाम इब्न हिब्बान रहिमहुल्लाह हैज़ डिक्लेयर्ड द हदीथ ऑथेंटिक, यानी सही कहा है। तो हदीस पढ़ लेते हैं क्या है। सैयदा उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक खलीफा की मौत पर इख्तलाफ होगा, यानी एक खलीफा के मौत पर इख्तलाफ होगा, फिर किसको खलीफा बनाया जाए इसकी इख्तलाफ होगा। फिर अहले मदीना से एक आदमी भागता हुआ मक्का पहुंचेगा,
اہل مکہ اس کے پاس آئیں گے اور اسے امامت کے لیے کھڑا کریں گے، حالانکہ وہ اس عمل کو ناپسند کرتا ہوگا۔ یعنی مہدی علیہ السلام مدینے سے مکہ آئیں گے اور اہل مکہ کیا کریں گے؟ اور ان کو امامت کے لیے کھڑا کریں گے، حالانکہ وہ اس کو ناپسند کریں گے، اور وہ اس کے ساتھ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے۔ تو اس سے کیا؟ امام مہدی علیہ السلام مدینے کے رہنے والے ہیں، جو مدینے سے مکہ آ جاتے ہیں، وہاں پہ خلافت کا کچھ ان کو پسند نہیں آتا تو وہ کیا کرتے ہیں؟ مکہ آ جاتے ہیں۔ مکہ آنے کے بعد وہ خود اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے کہ میں مہدی ہوں، وہ اپنے لوگوں کو گلیوں میں، شہروں میں، محلوں میں نہیں بھیجتے کہ جاؤ میں مہدی آ چکا ہوں، میری تبلیغ کرو، ایسا نہیں کرتے۔ وہ مکہ آ جاتے ہیں، تب اہل مکہ ان کو پہچان لیتے ہیں، تب ان کو نماز کے لیے، امامت کے لیے کھڑا کرتے ہیں، تو ان کو وہ ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جو جگہ ہے مطاف کے اندر، تو وہاں پہ سارے اہل مکہ ان سے بیعت کرتے ہیں۔ یہ شکیل بن حنیف کی طرح سب ظاہر ہو کر، یا کیا کچھ لوگوں کو یہاں بھیج کر، اس شہر میں بھیج کر، اس شہر میں بھیج کر، اس محلے میں بھیج کر، ایسے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کریں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو چلیے اگلی دلیل دیکھتے ہیں۔ تو امام مہدی مدینے سے مکہ آتے ہیں، نہ کہ دربھنگہ جو بہار سے اورنگ آباد آتے ہیں۔ چلیے اگلی دلیل ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ جیسا ان کا عقیدہ ہے مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی شخص ہے، تو یہاں پہ جانتے ہیں یہ دونوں الگ الگ شخصیات ہیں۔ تو سورہ نمبر 3 آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ تو ایک کلمے، اس کی تفسیر آتی ہے اس کلمے کی، یعنی ایک کن، یعنی ہو جا، اللہ تعالیٰ کا صرف ایک حکم ہوتا ہے، تو ایک اولاد دیتا ہے جس کا نام کیا ہے؟ مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ یہاں پہ باپ کا، والد کا نام نہیں ہے، یہاں پہ ماں کا نام سے عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا جا رہا ہے۔ لیکن شکیل بن حنیف کو، حنیف ایک مذکر ہے، یعنی ایک میل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158، بلکہ اللہ نے انہیں، یعنی کسے؟ عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ کیا شکیل بن حنیف کے پاس کوئی ثبوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر اٹھایا؟ حدیث میں آتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے آسمان پر پایا۔ شکیل بن حنیف کے پاس کوئی دلیل ہے؟ ان کے پاس ایسی کوئی واضح دلیل نہیں رہتی ہے، صرف تعویلیں رہتی ہے، باتوں کو گھمانا ہوتا ہے۔ جیسا مکہ، مدینہ، شہر کا نام آیا، اس کو بھی تعویل کریں گے، غلط غلط تعویل کریں گے، اس کو باتوں کو گھمائیں گے، اور جیسے والد کا نام آیا اسے بھی گھمائیں گے۔ تو اس سے بچانا چاہیے۔ ہمارے پاس دلیل ہے، ان کے پاس تعویل ہے۔ تو دوسری دلیل دیکھتے ہیں کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے 2897، جب وہ شام دمشق پہنچیں گے، شام سے مراد کون سا ہے؟ آج کا شام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیریا، لیبنان اور فلسطین، سم پارٹس آف عراق اور چند علاقوں کو ملا کر تو شام کہا جاتا تھا، پہنچیں گے تو وہ نمودار ہو جائے گا، کون؟ دجال۔ اس دوران میں جب وہ جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے، صفیں سیدھی کر رہے ہوں گے، تو نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی، نماز کا وقت ہو جائے گا، نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اتریں گے۔ کہاں اتریں گے عیسیٰ علیہ السلام؟ دمشق میں اتریں گے، دربھنگہ یا بہار یا انڈیا میں نہیں اتریں گے، دمشق میں اتریں گے، اور مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ یہ نزول ہوں گے، نازل ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام، مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ دو الگ الگ شخصیات ہیں، اتریں گے تو ان کا رخ کریں گے، اور یہ دونوں الگ الگ شخصیات ہیں۔ اس کی ایک واضح حدیث اب اگلے سلائیڈ میں آنے والی ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 3634۔ اس دلیل کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ مہدی علیہ السلام الگ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام الگ ہیں۔ اس حدیث کو غور سے سنیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اتریں گے تو مسلمانوں کے امیر مہدی انہیں کہیں گے آئیں اور نماز پڑھائیں۔ تو یہاں سے کیا ثابت ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، یہ ایک الگ انفرادی شخص ہیں،
उम्मती बनकर उतरेंगे और मेहदी अलैहिस्सलाम उन्हें दावत देंगे इमामत करने के लिए, ये उनसे बात करेंगे सेकंड पर्सन के तरफ पर। तो ये शख्स अलग हैं, मेहदी अलैहिस्सलाम अलग हैं। तो उस पर वो कहेंगे, कौन कहेंगे? ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, नहीं तुम ही एक दूसरे के इमाम और अमीर बन सकते हो। ये अल्लाह ताला की तरफ से इस उम्मत की इज्जत व आबरू है। तो यहाँ पे क्लियर कट साबित हो चुका है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अलग शख्स है, हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम अलग शख्स है। इससे बड़ी कोई दलील की ज़रूरत नहीं है। तो नाज़रीन और कई बहुत सारे दलाइल हैं, लेकिन जो अहम दलाइल थे मैंने बता दिए। तो आप सब लोगों से एक गुजारिश है, अपने रिश्तेदारों को, औलाद को और अपने अहलो अयाल को इस फितने से बचाएं, जहन्नुम की आग से बचाएं। और मैं एक पर्सनल एक रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, कोई खून खराबा या कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जल्दबाजी में आकर, जज्बात में आकर, कि बाद में अपने घर वालों से पछताना पड़े या अपने आप से पछताना पड़े, ऐसा कोई कदम ना उठाएं। क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक लॉ है, एक आइन है, एक दस्तूर है। तो इसमें हमें इसकी क़तन इजाज़त नहीं है। तो यही कहना है कि ना यहाँ पे कोई शरीयत का कानून है, हाकिम वक्त खलीफा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें इसे कानून के दायरे में जाना चाहिए। आप जो भी करेंगे कानून के दायरे में करें और अपने उलमा के, मुफ्तियान कराम के मशवरे से करें और शहर के ज़िम्मेदारान के मशवरे से करें, कानून के दायरे में करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।